Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah masjid saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala. Mireng tak lupa betul gula mulai kalaban syukur betul gula dak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa teti tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dak betul gula. Sekama Allah Subhanahu wa taala apa ringkan nikmatan ada kapatan gula saat patan gula patujuk sarang Allah tempat semulja akatimangken dalam acara sepaling mulja ingki kak dinto majlis ilmu malar muka teti pukteh bentante batan gula pateti sarang Allah ban masuk dalam rombongan orang-orang semulja. Malar muka Allah Subhanahu wa taala sekama masyaki boten gula saat mangken apolong dalam majlis kadinto malar muka kadinto bukteh bentante paki dalam swarga boten gula apolong kalaban orang-orang semulja insyaallah. Qala Sayyidina al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Adabu al-Imam Al-Ghazali semalam muka kak dito tuti manfaat tambahna pangawuningan tambahna kasampurnaan dak kabutan gaulah sampai dak kadebuna dalam adabus shalah dalam mana adab salat. Kadito beliau adabu thumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lastari kadinto mausa panjenengan engki kadinto a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ataba ta'awudz. Salah sarena betan gula kadinto maus doa iftitah maka ian juraki batan gaula kak dinto kaangkui maos ta'awudz baik solat katibian otab solat berjamaah tapi mana berjamaah kak dinto kalaban syarat mangki imam dalam keadaan ngatek ki imam ngatek mon imam pun aruku tak mabi ta'awud langsung pun Allahu Akbar pas noro aruku kadaban imam. Nikah sunnat saben rakaat terutama rakaat sepertama mau ta'awud. Apa sebab? Karena memang beten gaula nikah parlo untuk nyoon parnyoonan dak ke Allah nyoon raksa dak ke Allah dari setan. Lagi. Nikah jalan nabatan gaula. Cara nabatan gaula. Kaangkui bisa selamat dari godaan setan. Engki kadin to nyoon dak kasih nyiptake setan. Engki kadin to Allah. Ban setan nikah tak bakal pernah atina akibatan kaulan nikah tenang. Utamana dalam mana solat. Utamana dalam mana solat. Jadi walaupun batan kaulan keadaan doa solat, setan nikah tak pernah ampuh.
Al-Imam Hasan al-Basri ni kapan ayat tanya lagi. Napa setan nikah beristirahat tu untuk aku dah masak tu untuk aku dah baik. Maka Imam Hasan al-Basri ada bu cak senga setan nikah beristirahat maka ten gaula ketenang. Tapi setan nikah ada ambuna. Sana sabadan gaula dalam mana solat lebih boleh. Dan melana celena untuk supaya abad nikah salamat engki kak dinto peten gaula nyoon raksa dakah Allah kalaban maus ta'awud. Jadi saben rakaat kak dinto sunat utamana rakaat se pertama engki rakaat se pertama. Jadi ta'awud. Thumma lasare kak dinto thumma qra'il fatihata bitasydidha. Lasare kak dinto panjenengan maosa Fatihah kalaban tasydid. Niki kalaban tasydid artinya kalaban ajaga tasydid sebeda nang dalam mana bacaan Fatihah. Sekamah kak dinto jumlahnya yang kak dinto 14. Nikah harus jaga. Tak kenging peten gaula untuk tasydid berarti tasydid baca takhfif baca ringan ada tasydid ni kata kenging. Mon misalkan badan gaula mau ketika dinto kita tasydid baca takhfif maka nikah harus ulangi bacaannya dari bacaan saya baca kasar. Sabarika tak kenging maca takhfif seringan ini nikah baca tasydid ini manabi kak dinto saya lakoni teti takhfif seringan baca tasydid kalaban sangaja maka nikah betal Fatihah ini Fatihah betal. Jadi tasydid harus baca tasydid. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Semungkin banyak orang gak dinto tak perhatian ben lupa. Okay? Nikah dalam maus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kak dinto neng iya bada tasydid. Tak kenging kangkui maus iyyaka. Ini langsung baca takhfif iyyaka. Nikah harus tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya pertama. Masih nomor 2 juga saya banyak mungkin orang enggak dinto kadang kaleroh engki gak dinto walad dallin. Engki walad dallin. Nang edot kak dinto bada tasydid terus nang elam juga bada tasydid. Beni walad dallin tapi walad dallin nang elam juga bada tasydid. Nika penting. Niki mura'atul huruf, mura'atul tasydid, ajaga huruf, ajaga tasydid nikah arupaki perkara seteti syarat sana Fatihah. Niki teti syarat sahna Fatihah. Sebab mun Fatihah sah, bisa sah salat tu. Tapi mun Fatihah tak sah, maka karena Fatihah ini kan juga termasuk rukun, termasuk fardu. Milana, nikah perlu jaga mura'atul huruf, ajaga huruf sesuai kalaban makhrajnya, kemudian juga mura'atut tasydid, ajaga tasydid sebaca sebeda dalam bacaan utamanya Fatihah kada tu. Jadi thumma qara al-Fatihah bi tasydidha. Lasare ka dinto
mau sapanjenengan Fatihah kalaban tasydid. Wajtahid ban usaha panjenengan fil farqi dalam memisa bainad dhadi wadha'i, antara dhad sareng dha. Nggih, antara dhad sareng dha. Artinya apa? Sedot baca dhad, sedot baca dha. Nggih. Artinya mura'atul huruf. Aja ke kadinto huruf. Nggih. Aja ke kadinto huruf. Harus tepak kadinto mahruj. Karena nikah termasuk rukun kauli, rukun ucapan. Samping kadinto harus ekaiding kalaban abad tibi. Nggih. Minimal juga kadinto harus mura'atul huruf, harus aja ke dekah huruf. Manabi orang lagi, milan apa dan gaula kadinto parlo lagi. Manabi orang misalkan seampun tak mampu acer datang dekah guru mungkin seahli qiraat, sepaham akan bacaan Fatihah, ngetes ya ceri tepak misalkan tepak kasih situ tak bisa lagi ya ceri tak bisa artinya saporan nadok lah misalkan orang selok lah lagi kan tak bisa ngojarok lok lah bararabu terus baksa pun tak bisa baksa kadipun apa maka orang zakat tiga dinto tak ingin untuk terima kaca benar mun makmumah pada niki mun makmumah pada niki mun makmumah fase tak ingin untuk makmum kah se lola ketika itu niki akati misalkan mun orang coba ni kan mun orang coba mun se kental coba nah kadang tak bisa ngucap hak. Ini kan ngucapan apa? Ka alhamdu. Niki alhamdu beni tak napanya mana tak bisa maca alhamdu. Niki alhamdulillahi rabbil alamin. Niki sing ngene ka niki tak kenging untuk dadi imam kaca beuna ki makmum pada. Mun makmum pada bini kepada gini kan gimon kan dipun apa boleh nggih. Enak gini. Jadi kan itu. Jadi ini kan syarat kan mura'atul huruf, mura'atul tasydid. Kemudian ini kan saya penting. Saat beten kaula maos Fatihah kak dinto tak keng untuk ambu kaca bena bekto untuk narik nafas sarang buang nafas. Okay. Kemudian panjenengan misalkan mau suatu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ambu diam. Ini kata ini. Jadi harus terus. Ini harus terus kaca bena ambu kadinto untuk narik nafas kita pun apa beni pas yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi itu. Terus tak kenging untuk peke kalaban bacaan setada maslahat untuk solat. Misalnya pun. Pada gaul mas Fatihah. Saat Alhamdulillahirabbil alamin pas asim. Subhanallah atau alhamdulillah mon asim kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kata kenging. Awan apa? Karena nikah bacaan setada hubungan, tak ada maslahat untuk solat. Ini. Mau nasim kita pun apa? Yang mana asim tak sengaja, kecuali asim mah sengaja. Ini. Jadi mau nasim mah banyak dengan maus Alhamdulillahirabbil alamin asim misalkan. Ini ampun. Ini. Tapi jangan sampai pakai kalaban bacaan atau betikir setada maslahat untuk solat. Ini. Manabi kadinto bacaan atau betikir sebeda maslahat untuk solat, maka ini kata pun apa?
kadina rosaki misalnya pun panjenengan mau Fatihah saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seimam nika biasanya kan mun tarawih kan kayak gini lagi mun tarawih mun Fatihah nangantos marina Fatihah na imam benyan tak kacapo mungkin pun bercanda kulhu malolo pun tak kira kacapo saya kulhu cepat. Ini kan? Tak kacapo kekeran apa? Imam maca Fatihah, makmum maca Fatihah juga. Saat imam misalkan makmum mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus imam waladdallin. Ini kan apa maka? Iki kan itu ajawab aminah imam. Apa? Karena nikah bacaan sebeda maslahat kalaban salat. Ini. Otaba mungkin ayat-ayat sehubunganna kalaban ayat rahmat otaba ayat adab sehingga nyoon raksada ke Allah dari ayat-ayat adab otaba nyoon rahmat ya saat nyebutake ayat-ayat rahmat maka nikah kenging untuk meke bacaan gela salah sarena kadinto terosaki bacaan Fatihah iki kadinto. Nah jadi harus muwasalah harus nyambung. Seterusnya wakul amin ban mau sapanjenengan kadinto amin. Iki amin nika amin nika luar biasa. Bacaan amin saya mau sarang badan gaula. Nika situng keistimewaan saya paring sarang Allah kanggo babeun. Sampai Rasulullah nika ada bu orang Yahudi nika hasud dengki ka umat Gusti Rasulullah niki nikah nomor 1 dalam urusan soft nomor 2 kadito dalam urusan amin niki karena apa karena nikah keistimewaan saya taykan di kalau umat saya lain niki kaulu amin ucapan amin wala tasilhu biqaulika ban panjenengan cek nyampung kalaban ucapan na panjenengan walau dhalin waslan dalam bacaan walau dhalin kalaban nyampung artinya padan gaula kadin do saat mau Fatihah beni walau dhalin amin cek sampung tapi bedebek to jeda sakecek sekocak saktatut tanafus diam untuk ngalak nafas ben kak dinto para rabu nikah cuken kaangkuy sopaje aminna makmum asarang kalaban aminna imam makmum esonnateki kaangkuy maus amin imam cuken esonnateki kaangkuy maus amin maka sepaling afdol aminna imam sarang aminna makmum nikah sarang karena beda hadis nyebutaki manabi amin kak dinto asarang kalaban aminna malaikat maka Allah bekal nyapora tusa-tusana sing ada iki nah supaya kak dinto asarang iki walaupun di dalam paman kisah lain ulama kadin to nafsere sebagian nafsere yang kadin to asarang nikah wafak kadin to sesuai kadin to dalam mana khusyuk dalam mana tadarru kadin to tapi paling punten asarang kadin to nikah manabi aminna imam nikah asarang kalaban aminah makmum jadi imam makmum kadin to cek ruka puru imam bolak bolin langsung ibatak amin kenapa boleh tarawih karena nyari cepat amin nah pendek juga enggak ada amin nah pendek jadi imam maus juga amin kalaban saktah kalaban ambu sakeja milana dalam mana solat tadi to nika bendebek to seesonnateki kaangkui ambu sakeja saya kocak saktatut tanafus bila tadi to pertama dari takbiratul ihram kadua iftitah nika sunnataki beda ambuna sakejap diam sakejap ini Allahu akbar kabirul hamd punten
Allahu Akbar musa kecil kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Lagi. Mari nika dari doa iftitah ka ta'awudz. Nika esona teki beda jeda sakecil, ambu sakecil. Ambu bekto untuk ngalak nafas. Mari nika dari ta'awudz ka Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun lagi kayaknya dampaknya mana ta'awud ka dinto esona teki sirron cak tay paranjing iki tay paranjing tama bi paranjing bismillah a'udzubillahi minasyaitonir ta'awud nika esona teki ka angkui sir ka angkui epa samar iki tay paranjing. Jadi dari ta'awud ka Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ambu sakecak bas guru bismillahirrahmanirrahim iki. Pas nama saya satrosa dari dari Fatihah ke Amin. Nah, ini kayak sunat teki beda sakta. Jadi waladdallin. Pas huruf Amin. Nah, ini kan imam, Amin na imam, sarang Amin na makmum nikah asar. Ini. Amin na imam, sarang Amin na makmum kadin to asar. Beda sakta. Nah, lasare kadin to saktah boleh ambu sakejak nikah enggi kadin to salah sarena amin dak ka maos sorat. Nah, ini kayak sunat teki ambu sakejak bahkan lebih lanceng mana binika. Kenapa? Utamanya mana berjamaah ki, mana berjamaah. Kenapa? Karena nikah sopaje imam abri bekto ka makmum untuk maos Fatihah. Jadi marena amin imam ambu sakejak gitu. Abri bekto ka makmum ka angkui maos Fatihah. Jadi waladdallin kadendo ambu sakecil. Beda riwayat kadindo beda situng riwayat nyebuteki esonna teki juga ka angkui maos dalam sakta kadindo ucapan Rabbil firli. Kita pesir iki jabarannya Rabbil firli. Beda juga saya biasa kadang tapi kadang di luar nasara biasanya Rabbil firli wali walidayya ini. Jadi kadang do antara nasu Fatihah sarang amin. Nah, kadang do cek sampung tapi kadang do beda sakta beda waktu keangkui ambu sakecek. Karena amin kadin to tua gitu. Amin kadin to tua. Amin ini kan artinya Rabbis sajib lana. Ya Allah tarima aki ka angkui batan kau. Ini. Karena nikah juga salah situng fungsina sakta kela sopaja api teeki antara kiroah sarang doa. Jadi Fatihah kadin to kiroah, amin nikah dua. Ini amin nikah dua. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya. Ban paranying lagi kala ban qiraah kadindo kada ban bacaan dalam mana salat subuh ban maghrib ban isya. Ani saya maksud sarang badan gaula fi rakaatainil ulayaini dalam dua rakaat sing ada illa an takuna ma'muman kasyabana manabi pancenengan kadindo tadi makmum wajhar bita'mini ban paranying dalam mana amin. Jadi Kak Dinto bacaan Fatihah sarang sorat Kak Dinto esonna teki untuk paranying. Ini kan sonna teki untuk paranying. Kak Dinto dalam mana solat subuh, maghrib,
isya. Lagi, dalam mana salat subuh, maghrib, isya. Baik dalam mana bacaan Fatihah, juga dalam mana bacaan sorat. Lagi, bahkan kak dinto walaupun petang gula salat katibian, esona kak dinto kicap paranying searang katibian. Lagi artinya paranying kita ku lagi kak dinto tak apa kak dinto sunat. Jadi memang sunat kak dinto petang gula untuk maranying bektona maranying ben masamar bektona maranying ni kak engki kak dinto gelak sepuh maghrib isya, sepuh maghrib isya, rakaat pertama rakaat kedua. Niki. Mon selain dari kan itu solat Jumat. Ini juga bektona maranya iki. Terus solat Id. Mon solat sunat jika solat Id, Idul Fitri atau juga Idul Adha. Juga bektona maranya ini kah solat gerhana bulan. Niki solat gerhana bulan. Solat tarawih juga solat gerhana bulan. Kita mon solat gerhana matahari, mon manabi solat gerhana matahari nikah sunnataki untuk samar. Niki samar. Jadi kak itu maranying bektona beten kule sunnataki untuk maranying ben masamar sa bektona beten kule nikah sunnataki untuk masamar. Walaupun beten kule nikah tepak akodok solat. Walaupun beten gaula nikah tepak akodok solat. Misalnya pun nggak nikah. Misalnya pun beten gaula akodok solat duhur nang bekto maghrib. Paranying napa samar. Maka bekto maghrib nikah arupa aki bekto untuk maranying. Maka saat kadin to walaupun solat duhur kadin to pakun rokaat pertama rokaat kedua sunnataki untuk paranying. Niki. Tapi sebaliknya badan gaula akodok solat sepuh misalkan atau maghrib misalkan nang bekto duhur. Kadibona pembacaan naik paranying napai samar maka karena bekto nak kadinto bekto duhur bekto untuk masamar maka saat kadinto sunnataki beten gaula kaangkui masamar walaupun seekodo seekente nikah solat maghrib. Jadi kadinto tergantung bektona. Menikah tergantung salat, tergantung bektona. Jadi mana nabi bektona masamar, kita samar. Mana nabi bektona kadin toy paranying, ini kan sunnataki untuk paranying. Ilan takuna mamungan, kajipana mana nabi makmum kita nabi maranying, wajar itu. Paranying adalah mana? Waqra fi subhi ba'dal fatihati ban mau sapanjenengan dalam mana salat subuh salah sarena Fatihah minas suwari dari sorat-sorat tiwalal mufassali engki kadin to tiwalal mufassal selanceng seterpisah selanceng seterpisah. Napa kadin to engki kadin to surat An-Naba ke atas korang langkung sekitar juz sangalekorna gini ya. Ini kayak untuk solat subuh sarang solat niki solat subuh niki dalam mana solat subuh wa fil maghrib ban dalam mana maghrib engki kadin to min qisarihi dari sependekna atau kisaril mufassal. Kisaril mufassal nika yang kita dento solat duha ka bebe. Niki solat duha ka bebe. Bukan gula hataman kan biasa nang mau sudah dua duha, jadi dua duha ka bebe. Nah, nika kisaril mufassal untuk solat maghrib.
Wa fi dhuhri wal asri wal isya ban edelemanna dhuhur ban asar ban isya min awsatihi dari tengah enah atau awsatil mufassal ni ka awsatil mufassal ai kak dinto dari amma yatasaalun sampai ke wadduha. Ini nahu contoh was-sama'i dzatil buruj, bacaan salat was-sama'i dzatil buruj wa ma qaraba ban napa sesemak dak kahal gak dinto artinya ada lemana lancing. Wa fi subhi ban ada lemana sepu fi safari ada lemana bepergian qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Lagi mun sepu ka dinto manabi ada lemana panjenengan mios kakak ma kaburu ini kan bejana lagi ka dinto qul ya ayyuhal kafirun sareng kul huwallahu ahad. Cocok mun nikah nggih. Mun nikah cocok po, tahu salahnya aki. Keng mun tak bepergian, mun hadir lagi, tak bepergian gela. Tiwalil mufassal. Napanya mana jus sangat lekor gini ka pon. Nggih. Cocok nikah. Oh. Ampun. Tak usah tanya lagi. Mau tak hilang makmum begini kan? Masya Allah. Angkat ni kan ni. Kau tak usah anu. Kita tak usah buat apa boleh anu. Kau lagi ni pun tuk, ini pun tuk ni kan? Ini pun tuk ni kan? Pun santai. Nama boleh bini santai. Ini pun tuk lagi enggak lambak. Pas tepat Jumatan, benda salah satu ngajar kasa jadi imam. Jadi imam kasar kan biasanya rakaat pertama surat Jumu'ah, rakaat kedua pas guru surat lain selanceng juga. Ani gak sarang kanjatan gula surat Jumu'ah ini kayak pada tiduan. Jadi pada baca saparo rakaat pertama, saparo rakaat kedua. Kan pun nyaman kan gitu. Ikala saparo. Tapi mari gini kan, mari assalamualaikum pada man ke kamar pas ngoca. Macet lancung. Yang gini kan santri apa boleh begini? Ini santri ya ampun. Ini Masya Allah. Pas abid kelu ampun lah. Ngalot tertungtung. Nama boleh pas tarawih. Ampun. Ini buru kapi. Saya boleh berakari situng. Ini imam mah. Saya boleh atau lebih berakari situng. Ini heran saya imam. Mak situng ni ka, teker ni ka, kelan ni ka. Pas mau caing, kita ada tu di keluar, kunci ni ka. Tepat aku kunci, teker ni ka. Benih ni bulan apa? King tak nyaman saya pada mana ni kan? Allah, ampun. Walhasil, engki nikah sunnah, tapi malah harat. Sepenting ni kan? Memang pada hadis nyebut lagi akati dua kisah orang sahabat Nabi tak kalau Anas bin Malik itu ada bu engkau tak pernah mangki situng orang saya lebih ringan dan lebih sempurna solat lebih dari Gusti Rasulullah karena Nabi Rasulullah ni kan Nabi dari imam keadaan tu ringan dan sempurna. Nah, cuman terkadang sebagian orang ini kan ngerti lain. Nah, kalau orang ngerti, kalau ada nama dulu ringan. Jadi kenapa? Keker, kalau ringan ringan ini kan cepat. Kalau cepat cuma dulu. Akhirnya nak bangki ke ni kapan? Langkanan gulhu lah jadi belian. Buntan lagi. Jadi Rasulullah ni kan ringan, tak khafif lagi, lebih dari sahabat lain. Karena sahabat lain lagi ringan. Saat Rasulullah nikah salat berjamaah. Nah, saat katibian sampai saat katibian Rasulullah nikah salat sampai ning menjenengan pernah situng saat Sayyidina Anas nikah mangki masjid kak dia tu berdujung-bujongan lambak ki sobung lampu agak dimangken berdujung-bujongan ada dalam masjid Ismail. Ternyata Rasulullah pak salat tengah malam nih, tengah malam. Semai sareng Sayyidina Anas teroni kenapa saya mau sareng Gusti Rasulullah. Ternyata napa? Saya mau surat Al-Baqarah.
Nika katibian. Engke. Katibian maus surat Al-Baqarah. Coba dan gaul kan mun dadi imam palancong. Mun katibian kulhu. Boleh. Mun dadi imam palancong. Engke. Rasulullah pun tenegi. Rasulullah nika mana biasa salat katibian sampai bara. Yang to sekadin to sampai salah sarina surat Al-Baqarah paling lasare. Ada. Terus lagi ke surat Ali Imran. Niki. Yang to sampai lasare surat Ali Imran mungkin lasare. Terus lagi ke surat An-Nisa. Telo surat. Sarakaat nika. Nika Rasulullah nggih pantes mun beuro iki. Sebutan kaula. Nah salat katibian salat malam ki kul humalolo. Yang kita tahu bangun bulan lagi. Beda sahabat juga beda situng hadis kada tu nyebut lagi beda sahabat kada tu bulan aku lu. Nggih apa pun masuk sing kene ka pun nggih. Alhasil kadin tu. Jadi mana bisa kadin tu solat lagi se mondeti imam kadin tu ki jak ngalah sejeng-jeng karena mungkin beda sesepuh karena mungkin beda seandi kafar dua nih. Tapi juga ngecok cepet kelu. Cok ngalak sik dak pendek kelu. Napa? Oleh juga solat jabatan gaula nika sampurna. Nah, mungkin pertanyaan nah, kama lebih afdol badan gaula mau surat napa mau ayat? Potongan ayat iki. Sebagian ulama nyebut lagi lebih afdol mau surat. Apa napa? Karena setiap surat kadinto andi keistimewaan, andi fadilah bengsebeng. Tapi sebagian saya lain nyebut lagi lebih afdol selebih banyak huruf. Karena Al-Quran kadinto setiap huruf kencerna atam bagi kan? Setiap huruf kencerna atam besitung huruf kencerna 10. Bahkan manabi pamangkin Sayyidina Ali kadinto setiap huruf 10 nikah mun aya dalam luar salat. Mun aya dalam salat setiap huruf nikah 100. Niki. Jadi mun badan gaula maus kulhu sana pas huruf. Pun bitong tibi pun nggih. Kada ki 100 mun matek mun mancing. Nggih. Ini ka banyak. Ini ka raja. Nggih. Jadi sebagian ulama nyebut lagi lebih afdol kadin do selebih banyak huruf karena apa? Karena kenceran dalam nakiraat dalam nakiraat dalam bacaan. Tapi sebagian nyebut lagi kadin do lebih afdol surat. Apa napa? Karena nabeng keutamaan atau fadilah pensapen surat sebeda. Nggih. Dalam surat sebeda. Wala tasil akhir surati bitakbiratir ruku'i bencak sampung akhir surat kalaban takbir ruku' walakin ifsil namun pamisah pesah bainahuma kalaban antara waduana bimiqdari kalaban sakater kaulika ucapan na panjenengan subhanallah. Jika itu subhanallah. Udah bapak. Setengah betul. Iki, terus lagi nih lagi. Jadi cek sampung akhir surat kalaban takbir ruku. Tapi papesa antara waduana sakater ucapan subhanallah. Artinya benih kadin to pas pakon kago yang ngucap bagi subhanallah. Tapi kadin to beda saktah. Akatikila setan kole nyambaki kadin to beda saktah beda ambek to kaangkui ambu sakeja. Antara bacaan surat salah sarena surat sareng takbir kaangkui ruku. Takbir kaangkui ruku. Jadi lasarena surat benih langsung Allahu Akbar bener. Tapi lasarena surat ambu sakeja sakater tasbih iki
Kak dinto pas puru Allahu Akbar. Nggih, pas puru kak dinto Allahu Akbar. Nah, beda salok pagla mana bi kaangkui makmum nika esonna teki kaangkui merengaki bacaan imam saat mau sholat. Jadi makmum kak dinto esonna teki untuk mau sholat. Ini mau sholat tapi esonna teki kaangkui merengaki bacaan sholat te imam, bacaan Al-Quran na imam kaangkui makmum. Kaca pernah manabi makmum kak dinto tak mereng ka bacaan atau bekas suara na imam. Makmum saya tak bisa mereng kalau tak bisa merengaki suara na imam dalam bacaan sorat dalam bacaan Al-Quran na iki tak keding ini suarana otaba imam makmum majau lagi maka saat kak dinto makmum sonna teki untuk mau sorat lagi. Jadi mana bisa mereng lagi bisa merengaki bacaan na imam kak dinto tak sonna teki untuk mau sorat lebih afdol saat kak dinto kaangkui merengaki bacaan imam lagi sonna teki kaangkui merengaki bacaan imam. Jadi lasarena Fatihah, lasarena maus Fatihah, maka saat kak dinto mun Fatihah tetapi maus lasarena kak dinto pas makmum kak dinto merengaki bacaan imam. Niki. Ampun kak dinto malar muka dimanfaat. Jadi kasampurnaan dalam ibadah badan kaula. Karena tujuan na ilmu sadayana supaya abak oning katipona pacarana abak ngagula dak ka Allah. Ibadah dak ka Allah, abak tidak ka Allah. Sehingga saya harap sarang badan kaula karena kak dinto arop aki abak tena abak dak ka Allah, kak dinto malar muka ngaule belesen selangkong utama dari Allah. Abak nika harus usaha untuk masampurna ibadah abak. Karena Allah kak dinto bekal abad sedak kabatan kaula sesuai kalaban usaha abad. Niki. Abad batan kaula nikah para rabu batan kaula nikah tuju hadir merengaki pengajian benih kaangkui abad nunjuaki bahwa batan kaula fokus batan kaula becek punten tapi batan kaula kak dinto apa ngerasa batan kaula usaha untuk mabecek abad. Namun badan kaula kak dinto usaha kak dinto terus maka insyaallah sengoba satajana Allah. Niki sengoba satajana Allah. Aba usaha untuk mahusyuk maka insyaallah kalau ban usaha na badan kaula saya bisa mahusyuk kak dinto Allah. Niki walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Niki janji Allah. Orang seongku-ongku dalam jalan kita maka bakal paringi petoto sareng. Maka nika usaha nabatan kaula kaangkui mapekus dalam hubungan nabatan kaula sareng Allah. Mon pon solat nabatan kaula bagus. Solat nabatan kaula bagus. Maka insyaallah hubungan selain bagus sareng Allah. Nggih. Tapi mon solat nabatan kaula tak bagus ki orang saya. Biasanya hubungan selain ni kata saya. Nggih. Hubungan ka selain melana nika sepenting karena sataja makhluk kak dinto sataja na badai kekuasaan Allah. Ate na manusia kak dinto sataja na badai nang kekabasana Allah. Maka apa kus hubungan dapatan kau sareng Allah utama na kalaban matapak salat. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina mahalal qutri wa tawadzakkar rabbi wa fikna wa fikum lima ترتضي قوله فلن كرما وزكل كل حلالا دائما واخلا ولا من اخفى بالخير ونكفي كل شر ربنا اسلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر وانت اكرم من ستر وصلاه الله توصل المصطفى من لك دعانا الوافى بكتاب ابن الشيخ وعلى رب شفاء صلاه صلى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك عمرك وعصاك واسمنا الله من وكيل ولا حول ولا قوه صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.